Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année, la deuxième partie de la correction des exercices, on commence par le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. L'image ci-dessous montre deux tubes de sang frais auxquels on fait subir les opérations suivantes. إذا هنا عاطينا جوج نتاع لي tubes فيهم دم اللي هو طري. Alors, dans le tube A, on a fait passer du dioxygène dans le sang. بمعنى أن في هذا le tube أضفنا ثنائي الأكسجين. En B, on a extrait les gaz présents dans le sang en diminuant la pression à l'aide d'une pompe à vide. وفي le tube الثاني اللي هو B حاولنا أننا نستخرجوا الغازات الموجودة في هذا le tube بواسطة واحد لا pompe كنسميوها la pompe à vide. La première question. Comparer la coloration du sang entre les deux tubes. إذا هنا كيطلبوا منا مقارنة لون الدم في le tube A et le tube B. Alors, ici, comme on remarque, d'après la photo, on voit que dans le tube A, le sang prend une couleur qui est rouge vif. إذا كنلاحظوا بلي هنا اللون الأحمر هو راح أحمر اللي هو ناصع. Par contre, dans le tube B, alors comme on voit, la couleur, elle est un peu plus sombre. إذا هنا الأحمر اللي هو ماشي نفس اللون. بمعنى هنا كنشوفوا أحمر اللي هو غامق. Très bien. La deuxième question. Quel est le constituant du sang responsable de sa couleur? Est-ce que c'est le plasma, les hématies ou les leucocytes? إذا هنا كيطلبوا منا شكون هو المسؤول عن هذا اللون الأحمر للدم. هل هي البلازما؟ est-ce que c'est les hématies ou bien les leucocytes? إذا كنا كنعرفوا باللي في الدرس أيضا شفنا باللي les hématies هما اللي كيعطيو لنا هذا اللون الأحمر اللي هو كنسميوه couleur rouge vif. Alors, ce sont donc les hématies qui donnent au sang sa couleur rouge. Je passe à la question C. D'après les observations précédentes, lequel devrait transporter le dioxygène? إذا من خلال هذه الملاحظات اللي سبقنا شفناها شكون هو المسؤول عن نقل ثنائي الأكسجين؟ Alors, le dioxygène O2, déjà شفنا في le cours باللي il est transporté sous forme d'oxyhémoglobine. Et l'oxyhémoglobine, c'est l'hémoglobine avec ou bien plus de l'oxygène. Et c'est ce qui donne au sang sa couleur rouge clair. Et ceci, bien sûr, correspond au tube A, là où le sang il est en présence de l'oxygène. إذا قلت على أن المسؤول عن نقل الأكسجين هو l'oxyhémoglobine. والأوكسيهيموغلوبين c'est l'hémoglobine مضاف إليها الأكسجين. إذا بالتالي فهذا اللون الأحمر جانا نتيجة هاد l'oxyhémoglobine. Et bien sûr هاد الشيء كنلاحظوه في le tube A. La question suivante. Des dosages révèlent que parmi les 20 ml de dioxygène contenus dans 100 ml de sang sortant des poumons, le plasma n'en renferme que 0,5 ml. إذا عندنا قياسات كتأكد لنا على أن 20 مليلتر نتاع الأكسجين الموجود في 100 مليلتر من الدم اللي خارج من الرئة فقط كنلقاو 0,5 مليلتر نتاع لو بلازما اللي فيها الأكسجين. Alors la question, est-ce que cela confirme-t-il votre hypothèse précédente? واش هاد الشيء واش هاد الدراسة أو هاد الدراسة بالفعل واش كتثبت لنا هاد الشيء اللي استخلصناه من الملاحظة ديالنا في الأول. Alors هنا on peut dire que les données, alors évidemment ils confirment ce qui est décrit dans la réponse C. Et par la suite on voit que la plupart du dioxygène, voire même la quasi-totalité de cet oxygène, il est transporté par le sang sous forme d'oxyhémoglobine. وبالتالي قلنا هاد الدراسة اللي هي نتاع الدوزاج كتأكد لنا على أن هاد لا ريبونس اللي عطينا في السي إلي كوريكت، لأننا كنلاحظوا على أن أغلب الأكسجين أو الكمية القصوى من الأكسجين هي بطبيعة الحال محمولة في الدم على شكل أوكسيهيموغلوبين. إذا غادي نخليكم مع تصحيح هذا التمرين
وبطبيعة الحال كما كنقول لكم دائما حاولوا ديروا كابتور ديكرون وخذوا التصحيح مكتوب مباشرة. Alors je passe à l'exercice grand 2. غادي ننتقل للتمرين الثاني. Alors, grand 2, la fumée de tabac contient, alors j'ai dit que la fumée de tabac contient du monoxyde de carbone qui se combine avec l'hémoglobine pour donner un composé stable qu'on appelle le carboxyhémoglobine. إذا قلنا دخان السجائر كيحتوي على لو مونوكسيد دو كربون CO اللي كيرتبط حتى هو بالهيموغلوبين وكيعطينا واحد لو كومبوزي كنسميوه لو كاربوكسيhémoglobine. Alors le monoxyde de carbone plus hémoglobine donne carboxyhémoglobine stable. Très bien. Alors les hématies ainsi bloquées, alors les hématies une fois ils seront bloqués par le monoxyde de carbone ne peuvent plus fixer le dioxygène. بمعنى أنه بمجرد ما هاد les hématies كي يكونوا مبلوكيين بالمونوكسيد دو كربون ما يمكن لهمش يفيكسيو لنا لو ديوكسيجين دو لير ني لو ترانسبورتي فيغ لي سيلول وبالتالي ما يمكن لهمش ينقلوا لنا هاد لو ديوكسيجين اللي هو انديسبونسابل بور لي سيلول. الوغ لو تابلو سي دوسو عندنا هنا واحد الجدول nous indique la teneur du sang au monoxyde de carbone en fonction du nombre de cigarettes par jour. وبالتالي في هذا الجدول اللي عندنا في الاسفل كيبين لنا عدد السجائر المأخوذة في اليوم ونسبة المونوكسيد دو كربون في الدم أو نسبة هذا المونوكسيد في الدم. إذا شنو كنلاحظوا ملي كيكون عدد السجائر من 10 حتى 12 فلا تونور نتاع هذا المونوكسيد كتكون 4,9%. Entre 15 et 20 cigarettes, on a 6,3%. Entre 30 et 40, on a 9,2%. Alors, tant que la concentration reste inférieure à 10%, la personne ne ressent pas de gêne au repos. Mais le gêne apparaît au cours des activités physiques. Donc, شحال ما ارتفعت عدد السجائر في اليوم شحال ما لا تونور ولا كمية المونوكسيد في الدم كترتفع. وبالتالي فالشخص اللي عنده هاد لا كونسونطراسيون اقل من 10% بحال هنا الحالة هنا هذا هنا ايضا فكنلاحظوا على ان الشخص ما كيحسش بواحد الضيق في التنفس ملي كيكون في حالة راحة، ولكن هذا الضيق كيحس به خصوصا عندما كيكون في لاكتيفيتي فيزيك بمعنى انه كيقوم واحد النشاط اللي هو بدني. Alors la première question, rappelez le rôle de l'hémoglobine dans le transport des gaz respiratoires. هنا نحاولوا نذكروا بأهمية l'hémoglobine في نقل الغازات التنفسية. Alors qu'est-ce que je peux dire ici que l'hémoglobine وهذا الشيء اصلا شفناه في الدرس وكنطلب منكم دائما انكم قبل ما تدوزوا للتمارين دائما ترجعوا للدرس ديالكم تعاودوه وتفهموه مزيان. فانا كنخلي لكم جميع الدروس مسجله، دخلوا للبلاي ليست باش يسهل عليكم تلقاو الدروس مرتبه. Alors j'ai dit l'hémoglobine elle est responsable du transport des gaz respiratoires. هي المسؤولة هاد l'hémoglobine عن نقل الغازات التنفسية. Alors en effet on a la quasi-totalité d'oxygène elle est transportée sous forme d'oxyhémoglobine. Ça veut dire hémoglobine plus oxygène. وكنعرفوا على أكبر كمية من الأكسجين هي محمولة عن طريق l'oxyhémoglobine اللي هو l'hémoglobine بالإضافة إلى الأكسجين. Alors une faible proportion de CO2 واحد الكمية قليلة من CO2 حتى هي بدورها منقولة على شكل كاربامينو هيموغلوبين. Ça veut dire l'hémoglobine fixée qui fixe le CO2. وقلنا هاد une faible proportion de CO2 est aussi transportée sous forme de carbaminohémoglobine, sous forme d'hémoglobine
fixé par, ou qui fixe le CO2. Très bien. La question suivante. Alors, c'est B. Expliquez pourquoi on dit souvent que le tabac coupe le souffle. إذا علاش كنقولوا دائما هذا المصطلح le tabac coupe le souffle. Ça veut dire أن السجائر كتقبض لنا التنفس ديالنا، ما كيكونش واحد التنفس اللي هو سلس اللي هو عادي. Alors, on dit que le tabac coupe le souffle car justement le monoxyde de carbone qui compte bien sûr les cigarettes, le CO, bloque l'hémoglobine et l'empêche d'accomplir correctement son rôle dans le transport du dioxygène. إذا نعاود مرة أخرى، قلت على أن le monoxyde de carbone الموجود في السجائر كيحبس أو كيوقف الهيموغلوبين وما كيخليهاش تقوم بالدور ديالها اللي هو أنها تفيكسي الأكسجين وتنقلو لجميع الخلايا. Très bien. La question C. Expliquez pourquoi le tabac nuit aux performances sportives. علاش السجائر ما كتخليش ديك القدرة ولا كتنقص من القدرة نتاع لي سبورتيف، نتاع الناس اللي كيديروا رياضة، فكنعرفوا على أن دائما الرياضة والسجائر شي حاجة اللي ما كتلاقاش. Alors, هنا je peux dire que automatiquement le tabac nuit aux performances sportives. Tout simplement, la fraction des molécules d'hémoglobine غادي تكون bloquée par le monoxyde de carbone. Ou il est bloqué par le monoxyde de carbone, elle ne peut pas prendre l'oxygène. Ça veut dire la quantité d'oxygène اللي غادي تحملها, elle va être réduite, كتنقص. Ce qui peut être bien sûr, ne peut bien sûr هنايا ما يمكنلهاش تحملنا l'oxygène par le sang. Alors, et c'est ce qui limite aussi les performances du muscle. وكنعرفوا على أن الرياضي فهو محتاج للعضلات ديالو كيقوم بواحد النشاط عضلي اللي هو جد مهم. ف lorsque l'oxygène ne peut pas être transporté vers les cellules musculaires, إذا شنو غادي يوقع هنا؟ هنا la production de l'énergie. alors ديك الطاقة اللي غادي ينتجها العضلة كتكون غير كافية وما يمكنلهاش تقوم، لأن كنعرفوا أن الأكسجين ضروري ومهم من أجل إنتاج الطاقة على مستوى الخلايا نتاع العضلات. alors نعاود مرة أخرى، قلنا le tabac nuit aux performances sportives car la fraction de molécules d'hémoglobine bloquée par le monoxyde de carbone réduit la quantité d'oxygène qui peut être transportée par le sang. Et ce qui limite aussi les performances des muscles, car l'oxygène intervient dans la production d'énergie au niveau des cellules musculaires. Alors, نخليكم دابا مع les réponses à cette question de l'exercice 2 ونكملوا l'exercice 3. Alors, je passe maintenant au troisième exercice. Alors, et on commence par le schéma et la légende du schéma. Très bien. Alors, le schéma ci-dessous représente une coupe longitudinale du cœur. إذا كما كتلاحظوا الصورة هنا كتمثل لي مقطع للقلب، مقطع اللي هو طولي. إذا كنهضروا على مقطع طولي ولا مقطع عرضي، في هذه الحالة عندنا واحد المقطع اللي هو طولي. إذا عطينا الأسهم وكيطلبوا منا une légende à ce schéma. Très bien. Alors, le même schéma on l'a déjà vu في le cours. Et bien sûr, هاد la légende خصكم تكونوا حافظينها. Alors, je commence par 1. Alors, 1 représente la veine cave supérieure. 2, c'est les valvules sigmoïdes pulmonaires qui se trouvent entre l'oreillette et la veine cave supérieure. Après, 3, c'est l'oreillette droite. 4, alors là, c'est les valvules qui se trouvent entre l'oreillette et les ventricules. Les valvules auriculo-ventriculaires. Après, on a 5, c'est le ventricule droit. 6, c'est la veine cave inférieure. 7, c'est l'artère aorte. 8, c'est l'artère pulmonaire. Et 9, alors ici, 9, ce sont les veines pulmonaires. Après 10,
c'est l'oreillette gauche. 11, c'est les valvules, cette fois-ci aussi auriculo-ventriculaires, qui séparent l'oreillette ici gauche et le ventricule gauche. Et enfin 12, c'est le ventricule gauche. Alors, on va comme la même chose. Après la légende, le schéma et la réponse, les questions en même temps. Et je passe directement maintenant. Alors, je passe à la question suivante. Très bien. Alors, après la légende, on passe directement à la question B. Combien de cavités comporte le cœur? Alors, il a la le cœur comporte, alors, la première cavité ici, c'est l'oreillette droite, puis ventricule droit, puis ventricule gauche et oreillette gauche. Ça veut dire, le cœur, il comporte 4 cavités. 4 cavités. Alors, on a 2 ventricules et 2 oreillettes. Très bien. La troisième question, qu'est-ce qui sépare les 2 cavités du même côté? إذا شنو اللي كيفرقنا ما بين les cavités des 2 côtés؟ هاد les cavités des 2 côtés كنقصدو بهم. alors هنايا عندنا l'oreillette droite et ventricule droit, oreillette gauche et ventricule gauche. شنو اللي كيفرق ما بيناتهم؟ alors قلنا هاد les 2 cavités qui sont du même côté, ventricule et oreillette, sont séparées par des valvules auriculo-ventriculaires. Alors là, il y a la séparation entre les 2 cavités du même côté. Quand la partie, alors, l'oreillette et le ventricule, les valvules auriculo-ventriculaires. Ou d'abord, quelle relation y a-t-il entre les cavités du cœur? Quelle relation y a-t-il entre les cavités du cœur? Alors, les cavités des 2 côtés sont indépendants. يعني هادو وهادو ما كاينش une relation بيناتهم. Car, tout simplement, je viens de le dire, elles sont séparées par une paroi. Alors, هاد la paroi كتفرق لي ما بين la partie le cœur droit et le cœur gauche. Ça va? Alors, شنو قلنا؟ هاد la paroi, alors قلنا elle est séparée par une paroi, alors que les 2 cavités du même côté, les homa oreillette ventricule, communiquent entre elles. Alors, نعاود مرة أخرى. قلنا les 2 cavités du même côté, ils communiquent entre elles. واخا كيفرقهم les valvules auriculo-ventricule, كاينة une communication ما بيناتهم. Par contre, la partie gauche ne communique pas avec la partie droite. Tout simplement, لحقاش بيناتهم كاينة une paroi qui les sépare. وهنا غادي نرجع بكم لواحد المسألة يمكن تكونوا كتعرفوها، اللي هو كنقولوا شي طفل عنده ترو دون لو كور، كنسميوه بالعربيه الطفل الازرق. اذا اللي كنعرفوا على ان بعض الاطفال عندهم واحد اللون اللي هو واحد الزريره كيكون في الوجه ديالهم، وكنلقاو ايضا هذا اللون الازرق منتشر في الجلد ديالهم، وهذا الشيء راجع لافتقار الدم للاكسجين اللي كينقل الى الاعضاء. الوغ خصوصا في الجلد، وغالبا هذا النقص في الاكسجين كيرجع فقط الاتصال ما بين هاد لي 2 فونتريكول. ça veut dire ما كيكونش une séparation totale ما بين هاد لي 2 فونتريكول. اذا شنو كيوقع اتصال ما بين الدم اللي هنا عندنا غني بالاكسجين اللي هو موجود في البطين الايمن للقلب، واللي كيحتوي على دم غني بالسي او 2. اذا قلنا هنا غادي يكون واحد الدم اللي هو غني بالاكسجين، وهنا دم غني بالسي او 2، وكيكون واحد الاتصال ما بين هذا الدم، وهذا الشيء هو اللي كيخلي مرور هذا الدم اللي هو فيه الاكسجين الى الطفل، وكيبان داك اللون الازرق في الوجه ديالو وفي الجلد ديالو. وعمليه جراحيه بسيطه كتكون كافيه باش نلغيو هذا الاتصال ما بين هاد البطينين ولا هاد لي 2 فونتريكول، وكتمنع بذلك اختلاط الدمين اللي هو الدم المحمل بالاكسجين والدم المحمل بالسي او 2. وعلى فكره انا راني درت لكم واحد لا فيديو
باللغة العربية كي يعطيكم معلومات اللي هي جد مهمة على الدورة الدموية والقلب. حاولوا تتبعوا معايا جميع الفيديوهات، وإذا كنتم محتاجين الفيديوهات أكثر من ذلك ما عليكم غير تقترحوا عليا في لي كومونتير، وانا نبحث ونجيب لكم الاجوبه لجميع التساؤلات ديالكم. نخليكم دابا مع لا quatrième plutôt la question E. Alors sur le schéma du cœur, schéma ci-dessus, ajoutez des flèches symbolisant le trajet du sang dans le cœur. اذا هنايا هاد الشيء رحنا ديجا شفناه وغادي نعطيه لكم انا سو فورم اكريت. الوغ اللي كنعرفوا ان le cœur droit, alors le cœur droit, alors le sang entre par le trajet qui est par les veines caves, passe à l'oreillette droite, ventricule droit et directement à l'artère pulmonaire. Par contre, le cœur gauche, alors le sang entre par les veines pulmonaires, passe à l'oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte. ونخليكم دابا مع الأجوبة لهاد الأسئلة. Après, je passe au dernier exercice et ça sera l'exercice 4. Le schéma ci-dessous montre le trajet suivi par le sang à l'intérieur de l'organisme. Ce circuit peut être subdivisé en deux parties, ce qu'on appelle la petite circulation et la grande circulation. On a bien sûr un schéma explicatif. La première question, identifie les éléments qui définissent la petite circulation. Les éléments de la petite circulation, on l'appelle aussi la circulation pulmonaire. On a cœur droit, artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire. Par contre, les éléments, question P, les éléments qui définissent la grande circulation, je nomme déjà, alors cœur gauche, artère aorte, après tous les organes et veine cave. Très bien. Explique le phénomène ou bien les phénomènes qui se produisent au niveau des poumons. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons? Alors, on a au niveau des poumons le sang, liquigina riche en CO2. Qu'est-ce qu'il fait? Il cède le CO2. Alors, on a au niveau des poumons le sang, il cède le CO2 et récupère l'oxygène. Par contre, au niveau des organes, le sang cède le dioxygène et aux cellules bien sûr, et récupère le CO2. Alors, et avec l'explication du dernier phénomène qui sont au niveau des organes, alors quand on a série les questions de la série d'exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.